ҳунарпешаи машҳури синамои ҳинд Радж Капур мегӯяд: чунин меҳисобам, ки бигзор корҳоям ба забони худашон сухан кунанд. Бароям писанд аст вақте филмҳоям бо мухлисонам суҳбат мекунанд. Ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Симои Мустақили Якумин. Дарси киношиносӣ аст. Токшои навбатӣ, ки мо ваъда дода будем, ки дар мавриди таърихи кинои тоҷик баҳс мекунем. Ва воқеан ҳам имрӯз тасмим гирифтем, ки дар мавзӯи нигоҳе ба таърихи кинои тоҷик ва равандҳои он баҳс карда бошем. дар студия даъват кардем мутахассисони соҳаи синамо ва ҳамчунин дӯстдорони кино, дӯстдорони синамои миллиро, онҳоро барои шумо муаррифӣ мекунам. Осими Орифпур, корманди муассисаи давлатии Тоҷик филм ва ҳамчунин устоди донишгоҳи давлатии Хоҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Хуш омадед. муҳаққиқ ва мунаққид, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти донишгоҳи давлатии Хоҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Субҳон Аъзамзод. Устод, хуш омадед. рӯзноманигор далелсанҷ, нафаре ки дар соҳаи синамо хеле шавқи зиёд доранд ва дар баҳсҳои қаблии мо дар токшоуҳои дигар иштирок карда буданд, Ҷамшеди Маъруф. Хуш омадед. рӯзноманигор, хабарнигор Саид Мухтори Саиданвар ва ҳамчунин рӯзноманигор Озод Миллибоев, донишҷӯ Шоира Абулфайзова Сарвар, Ҳамдамов Манзура, Бахтиёрзода ва ҳамчунин далелсанҷ рӯзноманигор Ҷаҳонгир Мирсалимов ва ҳамчунин Рӯзигул Элчибойзода. ҳамаи шумо хуш омадед мегӯем дар барнома. хуб, агар мо аз филмҳои таърихии худ огоҳ набошем, наметавонем ки имрӯз аз сатҳу сифати кинои имрӯза ҳарф занем ва рушд карда бошем. Аслан таърихи кинои тоҷик аз солҳои 20 ва 30 давраи шӯравӣ, асри 20 ибтидо мегирад ва аҷибияш ин аст, ки таърихи кинои ҷаҳонӣ ва таърихи кинои тоҷик ба ҳамдигар хеле монанд ҳаст. ҳардуҳам аз омадани поезд шурӯъ шудаанд ва мо барои оне ки фикри дигар нафаронро пурсида бошем бо суоли: шумо филмҳои таърихӣ тамошо мекунед? Кадом филмҳои таърихии тоҷикиро тамошо намудаед? Гӯён як пурсиши афкор омода намудаем. Биёед онро шоҳид мешавем, баъдан баҳсро оғоз мекунем. марҳамат. با مانند داستان رستم و سهراب، داستان کاوه آهنگر، مرگ ستخور، داستان سیاووش، شورش واسع، عموما تاریخی چیزایی که همین میارد، من باید رو اگر یک 10 بار 20 بار تماشا کرده باشم، من 50 بار دیده باشم، باز دیدنی میبیاید. تاریخ رستم و سهراب های، سانه کاوه آهنگر های، شورش واسع های، همین تاریخی. عروسی زمانوی سنه بعدی دیگه زمگو کلیم پاشا. من با دختره با خودم 12 سال انتظاره سیاره وقت رنگی وز میکند. فیلم های رستم، سهراب، سانه یاگل های. از این زمانش اقتدا های نمیکنم. گپ راستش نه. هم کینای های کونه های کو. رستم و سهراب تماشا میکنم بسیارتر. رو دکیه تماشا میکنم. عموما همین تاجیک فیلم تماشا میکنم. البته فیلم عروسی زمانوی 12 سال انتظاره. یک فیلم بود داخونده صدین عینیواش بود. حسن عربکاش بود تاریخی. این دیگه. لیکن نواش آخرین وقت درسته که وقت نداریم باید کدام به فیلم تاجیکیه. اگه دور شروع میشه تماشا میکنم. بله البته فیلم های تاریخی تماشا میکنیم. از همین قسمت شاعر سر کرده تا رستم و سهراب و دیگر آن فیلم هایی که در دوره اتحاد شوروی به نوار گرفته شده است آنها را تماشا میکنیم. بسیار دیدگی جوره خود دیگه و دیدگی رستم و سهراب دیدگی. قاریامک، صبح جوانی من، قسمتی شاعر، عشق و شمشیر، شورشی واضح، حسن عربکش، я встретил девушку, Белый роял, خط پرواز، شاهنامه، زیبا، گلناره، откуда течет вода, Хасан Насреддин, Рустам и Сухроб, Нисо, лифт, Каове Охангар и так далее. Дело даже не в названиях, а самих фильмах. Могли ведь раньше, почему не могут сейчас? Какие-то тупые сериалы и точка. بله، شخصا من تماشای فیلم های تاریخی را دوست می دارم. قسمتی شاعر، ستاره در تیر شب، مرگ ستخور و دیگرانش را تماشا کردم. قسمتی شاعر، حسن عربکش، کاوه آهنگر، خط پرواز، من با دختر واخوردم.
داخونده مرگ سودخور، داستانهای کاوه آهنگر، رستم و سهراب، سیاوش، ابوعلی ابن سینا و غیره ها. وقتی زنگیری بی سر رسید، من با دختر واخوردم. قسمت شاعر و دیگران، راست گپ شماره آنها زیاد است. خب تشکر زیاد برای توجهتون. چون در آغاز از جانب اشتراکچیان چنین سوالگزاری شد که ما در مورد کینوهای تاریخی حرف بزنیم یا تاریخ کینوی تاجیک حرف میزنیم، به خاطر اینکه باز همین سوال در ذهن بینندگان ما نیست شاید که پیدا شده باشد. ما باید گوییم که ما از تاریخ کینوی تاجیک حرف میزنیم که چون در بالا گفتیم این ابتدا میگیرد از زمان شوروی، از سالهای 20 30 منیخترش شروع میگیرد. خب بیایید با اشتراکچیان اولین سوال رو اینگونه واگذار کنم که اصلا توجه و نگاه شما به فیلم های تاجیک، فیلم زمان شوروی چگونه است استاد جمشید؟ خب فکر میکنم که اون زمان هایی که در همون با نظر داشتیم که تکنولوژیا چگونه رشد کرده بود و اون فیلم هایی که برداشته بودن خیلی عالی است. در مثال میگیریم که همون رستم و سهراب، درباره خود رستم، درباره گوییم که خود گوییم که سیاوش، یعنی یک اثرهایی که مثلا به صحنه گذاشته شده یا نمایش داده بودن که گوییم که یک مثل فیلم های امروزه، اگر گوییم که مثل گلادیاتور، مثل فیلم های مثلا ترویا، اون تاریخی فیلم هایی که بودند و در اون شکل گرفتن و همه اون به اون شکل نواربرداری شده بود که حاضر تکنولوژی نبود. به همین خاطر گفتم ممکن است که از جهت اگر تکنولوژی گیریم، اگر اون خیلی عالی مثلا نواربرداری شده بود و هنوز هم مثلا گوییم که جایگاه خودش رو دارد. در همون زمان ها خیلی خوب است و هنوز هم مثلا تماشا کردنی است. اصلا وقتی که تماشا میکنید شعرهایی که گفته می شود، شکل پیشنهادی که هست با همون مثلا سر و لباسایی که هست و نمونه عبرتی مثلا سیمای تاجیکانه، هم مثلا دخترانه هم مردها، هم بازو هم قوه هایی که هست اونجا، بسیار یک چیزی جالب و سیماهای تاجیکی فارسی دیدن ممکن است اونجا. تشکر. باز کی اکو آزادبek مرحمت؟ در دوران شوروی یک زمره فیلم ها آفریده شد که گفته میتونیم آنها الکی فیلم های کلاسیکی شده است. البته گرچند امکانیت ها محدود بود، گرچند مکتبی بزرگ نداشتیم، این فیلم ها اساساً بعد جنگ بزرگ جهانی سالهای 60 مثلا فیلم های بهترین آفریده شده است. گرچند در دوران شوروی سنزور سخت بود، ولی نوابسته به این چنین فیلم های عجایب آفریده توانستند و این فیلم ها هم آفریدن صحنه ها، هم انتخابی اکتیورها دیگر شاید سبب هایش در آن است که با روس ها یک جایه کار میکردند. شاید این نیز یک سببش است که به درجهش رسانده این فیلم ها را آفریدن. و حتی سینمای تاجیک در دوران شوروی ما تجربه آفریدن فیلم های تاریخی را داشتیم که هنوز هم 30 سال استقلالیت به ما نتوانستیم دوباره به این کار دست زنیم. تشکر. باز کی نوبست از صفت پست یا صفت صدای مثلا فیلم هایی که در دوره شوروی بنابرای گرفته شده بود با رغبت با شوق تماشا میکنید فیلم های زمان شوروی رو هستن بین شما؟ جهانگیر مرحمت. همچون یک نفر بیننده، همچون یک نفر هوسکار گفته میتونیم که فیلم های زمان شوروی خوب بودن در زمان خود. البته اینجا نظرهای خوب بیان شد که واقعا مثلا با این قدر امکانیت خیلی چیزهای اثرهای خوب آفریده شد. سر کرده اگر گیریم از همون حقوقی با شرف، مهاجر، دور از سرحد، این طرفش سالهای بعدی ببینیم اگر خب اثرهایی که استاد بریس کیمیاگاروف با صحنه گذاشتند، حسن عرابکش مثلا، اینها یک اثرهای البته بی‌زوال هستند، ولی اگر امروز ما از دید امروز، از نگاه امروز، از روی معیارهای امروز، از روی پرینسیپ‌های امروز، از روی کریتریاهای بهاگذاری کینو که امروز در استانداردهای جهانی قبول شدند اگر بهاگذاری کنیم، مثلا با امروز شاید طلبات موافقت نکنند، لیکن در زمان خود البته مثلا این فیلم ها خوب بودند.
تشکر. بین شما هستن نفرانی که مثلا همون فیلم هایی که گفتیم تاریخی نبود فیلم های زمان شوروی رو هستن نفرانی که تکرارا تماشا کردگی باز هم نوبسته از صفت نوار و صفت صدایش تکرارا تماشا کردگی و باز آماده هستید که مثلا اگر از تلویزیون نمایش داده شود باز تماشا کنید. همین گونه انسان ها هستن یا اینکه به هر صورت یک مرتبه دیده و مثلا دیگر اون صفات شاید شما رو واگذار نمیکنه که باز بینید یا اینکه خیلی که جهانگیر گفت امروز شاید که از کریتریاهای زمانی معاصر نگاه میکنید چگونه؟ راسته من چند مرتبه فیلم قسمت شویر رو دیدم. یک فیلمی که با اندیشه اکوی جهانگیر یک کمی اگر گویم روزی هستم یک کمی دیگر نوروزی با آن مقصد که این فیلم رو در این زمان گرفتن و با زمان خودمان مطابق کردن و به اندازه ما دیگر امکانه نداریم. ولی اون فیلم یکی از فیلم هایی هست که راسته هم در همه گونه ژانر گویم هم خطا نمیکنیم چه نوارگیری شده است از قسمت شویر اون گونه رفتار کردار قهرمان ها و چگونه اکتور انتخاب کردن واقعا هم یک فیلم خوب است که من تکرار به تکرار میبینم چون از تلویزیون سینما نیز این گونه فیلم ها زود نشان داده می شود. تشکر. حسن باز تکرارا بعضی فیلم های زمان شوروی رو تماشا میکنه. فکری شخصی من اینکه مثال در زمان گذشته مثال متخصصانی ورزیده بودند متخصصانی که واقعا در ساحه کینو موفق بودند خیلی زیاد بودند اما امکانیت شرایط مثال گیریم آن تجهیزات هایی که برای ثبت کینو لازم بود نبودند نه اونقدر زیاد بودند لیکن امروز آن تجهیزات هایی که واقعا برای کینو رو در سطح بلند ثبت کردن هست اما متخصصان ساحه کینو کمتر است. سرور جان بیاید مقایسه رو با بعدی میگذاریم. سوال این گونه است کی تکرارا تماشا میکند و یک بار میتونه بگید که به خاطر چی تکرارا همون فیلم ها رو اگر بینید میبینید به خاطر چی؟ خب من بارها تکرارا تماشا کرده هستم خاصه همین فیلم رستم و سهراب رو. دیگر فیلم ها رو چند تماشا کرده هستم درباره ویتسینا گویم قسمت شویر دیگر اما تماشای رستم و سهراب برای من همیشه در ذهنم این است که اگر فیلمی همین رستم و سهراب همین اثری گوییم که رستم و سهراب رو اگر گلیوود گوییم که به نوار میگرفت چگونه به نوار میگرفت مثلا در مثال اون وقتی که فیلم های تاریخی دیگر رو میبینید و اونها هم میبینید مثلا اونها هم کمی ندارم چون که همین قدر آدم جمع کرده می لباس تشکیل کرده در به شکل شعر آفریدن و چی کردن خیلی خوب است اما وقتی که مقایسه میکنید که مثلا میبینید یعنی حاضره حالت و اون که مثلا زمان شوروی بود و به اون خاطر تکرار میبینیم که اگر مثلا همین روز یک رژیسوری گوییم که کارگردان مشهور که مثلا در گلیوود به نوار میگرفت از کدام زاویه نگاه میکرد و اون رو به کدام شکل و شیوه پیشنهاد میکرد گمان میکنم که وقتی که تصور کنید که اگر اون در و این گوییم که پاویلیونی مثلا گلیوود به نوار گرفته شود و پیشکش شود من فکر نمیکنم که هیچ کس نبیند برعکس همه توجهش چند کرته زیاد توجه میکند که مثلا گلیوود چگونه مثلا رستم و سهراب رو به نوار گرفته است. تشکر زیاد. خب علاوه دیگر میشنیم کوتاه خواهش میکنم. من البته این فیلم ها را تکرار به تکرار میبینم نه تنها فیلم های تاجیک را حتی فیلم های دیگه خلق ها که در ترکیب اتحاد شوروی بودن مثلا آخرین فیلمی که دیدم این ساحل ها در اساس اثر داتا تشخیصی چابو امیرجی گرفته شده است درباره گروزیا درباره گروزین ها گرجی ها و چرا این فیلم ها را تکرار به تکرار میبینم یکم به خاطر این ابراز ها را ابرازی رستم سهراب ابرازی رودکی ابرازی ابن سینا را آفریده توانستند و دویم سببش همون واقعه های تاریخی به همون خاطر من میبینم. تشکر زیاد. سپاس. تشکر. خب محترم کارشناسان برنامه من باید برای بینندگان گویم که یک نفر فیلمساز نفری که در همین کوره گویم که پخته ایستادند و یک نفر منقد نفری که از نقد آگاه هستند و گفتن ممکن است که از فیلم های دوره شوروی نیز از نقد فیلم های دوره شوروی نیز آگاه هستند. خب استادان عزیز نگاه شما چگونه است به فیلم هایی که زمان شوروی به نوار گرفته شده بود و گفته میتواند که آیا آن فیلم ها ما را به اتحاد شوروی معرفی کرد
شهرتش چگونه بود؟ باید یک تاریخ رو ورق میزنید. اولین فیلم کلان حجمی بدی فیلم کامل حرمت است با نام مهاجر. چخیلی که وزیر جمشید در آغاز صحبت یک چی گفت، با وجود اینقدر نداشتن تکنولوژی لیکن چنان کادرهای زیبا گرفتگی هستند. ما در یک محفل نشستیم و یک کادری فیلم مهاجر رو تماشا کردیم. کامل حرمت که خود در نقش اساسی هست، در اسب میدواند در نمای میانه، یعنی سредний план اسب نمیدونم حداقل باید 60-70 کیلومتر در یک ساعت باید حرکت کرده ایستادگی باشد و ما شیشتیم فکر کردیم، کینوشناسان آموختیم، پیشنهادها کردیم که همین نما رو کارگردان با اپراتور چگونه گرفته است که یگان ذره نمیجومد کادر. در کادر میانه اسب هر بار که دود میپرد، از بالای یگان چی میپرد، میفراید، میرود، لیکن کادر با قول ویران نشده، یعنی در فضا شنا میکند گویا. یعنی این واقعا برای ما سوال بود که کامل حرمت که اولین این فیلمش بود، اولین فیلم کلان حجم هنریش بود. خب در مورد اون که آیا توانستیم معرفی کردن تاجیکستان رو؟ بله، سالهای 60 چنانه که اینجا دوستان ما قید کردن، در تاجیک فیلم یک دوره تحول و انکشاف بود. یک دوره بود که فیلم های هنری بسیار خوب ثبت شدن، فیلم های هنری ثبت شدن که از تاریخ خلق تاجیک نقل میکردن، خصوصا از روی اثرهای ابوالقاسم فردوسی. ما چندین فیلم ها رو علاقه نامشون رو گفتند و با این فیلم ها بوریس کیمیاگرов یک مهر بزرگ گذاشت و بله ما یک اندازه پس از من استاد با خوبتر میدونند، پس از نشر همین فیلم ها، پس از پخش شدن همین فیلم ها، تمام اتحاد شوروی برای ما قرصک میزدند که بله در همچون دولتی فیلمساز معرفی شد. موضوع های بسیار زیبای ما معرفی گردید که بعدا دیگر فیلم های خیلی زیادی در اسفاره و در مثلا جای های زیبا، کوه های زیبای تاجیکستان آمده از دیگر جمهوری ها فیلم ثبت میکردند. حتی یک صحنه فیلم بنده قوقازی در همین تاجیکستان ما ثبت شده است که ما حالا خودمون نمیدونیم که در کجا ثبت شده است. مثلا تماشابین عادی رو در نظر دارم. تشکر استاد. خب استاد، شما چون از نقد همان دوره نیز آگاه هستید، منقدان وابسته به کینوهای دوره شوروی چی نظر داشتن؟ من خواستم که تا اینجا آمدن یک کتاب هست با نام انسیکلوپدیای کینوی تاجیک. بله. اگر خطا نکنم سال 2012 نشر شده است. یک کتاب بسیار مهم است. خواستم یک بار دیگر نگاه کنم، با اینجا بیایم با فکت های معلومات و اطلاعاتی بسنده که همین موضوع در رد و بدلی همین موضوع، در تصدیق همین موضوع وای باشه، چاره ساز باشه. خب متاسفانه من فرصت نشد که این کارو کنم، اما با وجود این برداشت ها دارم. البته درست موضوع خیلی مهمه اینجا مطرح کرده ایستاده. خب لیکن من فکر میکنم مطرح کردن این موضوع چندان نباید وای باشد، محدود یا ساده یا مثلا چیز. این موضوعی که خیلی باز نگاه عمیق‌تر میخواهد، نگاه عمیق‌تر میخواهد. خب از کدام جهت سوال هست که سوال پیدا میشود که همین روز ما که مسئله مطرح میکنیم، همین در سطح حاضری تحولات خب زیبایی شناسی، تحولات مثلا فکری و فرهنگی و دیگر ما مثلا همین یک ساحه بسیار مهم که در زبان روسی کینو کریتیک میگفتند، یعنی نقد کینو یا نقد کینو. مثلا همین خیل ساحه امروز آیا در جامعه ما هست که ارزش و اهمیت همین کار کینوگری را در تاجیکستان نقد و تحلیل و بررسی و چی کننده؟ مثلا این چیز بسیار مهم. ما این چیز بسیار سالهای پیشتر هم اندیشه میکردم، نه فقط در مسئله کینو، حتی مثلا تنقیدی تئاتر، مثلا تنقیدی تئاتر که حتی در چند مقاله ها ما هم این که گفتیم، در چند گزارش ها این مسئله رو اظهار کردیم. یعنی هرچی عمیق‌تر درک کردن ما این مسئله رو به همین وجود داشتن و به همین حاضر بودنی
همین پدیده های کینوکریتیکا یا تنقید کینو مثلا وابستگی دارد به فکر من. فهمو. تشکر استاد. بینندگان عزیز ما رو ترک نسازید، ما پس از بخش رکلام برمیگردیم. از نگاه شما مثلا امروز فیلم ها رو با فیلم های زبان شوروی مقایسه کردن ممکن است؟ اگر که هم از کدام نقطه نظر شما مقایسه میکنید و آیا رشد کرده است امروز فیلم ها یا اینکه برعکس؟ کی چه نقطه نظر دارد؟ خب شاید مقایسه کردن و هر دو فیلم با یک نقطه نظر نگاه کنیم شاید به هر حال بهبودی به نظر میرسد، ولی مثلا در دیگر جا در سالهای 60 چنین فیلم ها را آفریده توانستند، لیکن در سال 2022 نیز چنین فیلم ها را آفریده ایستادند و حالا که در جهان فیلم آفری خیلی پیش رفته است. این است کمبودی. تشکر استاد جمشید معروف. در مثال اون که قیاس گفته با اول سوالی که هست، من در نظر دارم که اون فیلم هایی که در زمان خودش گرفته شدن بهترین است. حاضرک ولی من مقایسه نکردم که بله درست. چرا؟ ببینید وقتی که ما این هم وقتی این چیز هم نقد است، یعنی مقایسه کردن هم این نقد است. من مثلا زمان دانشجویی فقط میدونستم نقد ادبی رو که استاد درس میداد و اکنون اگر گیریم که نقد رسانه‌ای اکنون پیدا شده است. بله. مثلا در دیگر کشورها رستوران کریتیک است، یعنی منقدی، یعنی طربخانه ها و میخورد یا اون چیز مینوشد بعد بهاگذاری میداد که برای وای ستاره میشلن دیم یا نه. اما در ما نیز برای این کینو بهاگذاری کردن باید یک گویم که اینها باید باشند، یعنی نبودنم یعنی اینا مشکلی ایجاد میکنه. دیگر مسئله که سوالی که شما دادید که مثلا امروز من فکر میکنم که سلیم جان مشکل اینجا یعنی مونوپولی تاجیک فیلم است. تا زمانی که در ما مونوپولی تاجیک فیلم هست ما نمیتوانیم در تاجیکستان فیلم های خیلی خوب با صفت رو ایجاد کنیم. چرا مثلا در ازبکستان این چیز رشد کرد دیگر کشورها نمیگیره؟ کشور همسایه که ما استقلالیت برابر داریم. فقط برای من حاضر مثال نبیارید جنگ شهروندی رو، چون که ارگومنت فقط اساسا هم میشه. اما ببینید اونها نیز مثلا همون فیلمی گویم که مثلا علی بابا و 40 مرد راهزن مثلا گرفتن، یعنی در همکاری با روسیه، هندوستان، خداشون با چند کشورها، یعنی خیلی فیلمی عالی برآمده هستن. تا حالا هم تماشا میکنید اگر مونده. اما وقتی که این گونه مثلا شرکت های استودیوهای ثبتی بجوز است گویم که شبکه‌های تلویزیون که اونها حقوق دارن بجز اونها علاوه این استودیوهای متخصص مثلا متخصصان کار میکنن پیدا شدن و بین اونها یک کنکورنسی گویم که یک رقابتی سالم باشد، در این صورت علاقه میشود که کینو آفرید. برای چی من مثال آوردم که مثلا چرا در همون زمان باوجدم که در زمان شوروی بود، باوجدم که روس‌ها کمک کردن، یعنی شد با همون تکنولوژی خودی آسی مثال آورد که مثلا یک کادری به ریسک کیمیاگر در همون زمان شوروی هم همون حوزه تکنولوژی نبود که مثلا در مورد فکر جمشید که من پول میگم من یک چی رو با یک چی روزی نیستم، با چی روزی نیستم با اون که کاری ایجاد کاری مجبوری نیست. مثلا حضور جمشید اگر گویند دو گروه رو یا 4 گروه رو نمبر کنند که حسابی ایجادگر هستند، آنها ایده های خوب دارند، آنها فیلم های خوب ثبت کرده هستند، لیکن حسابی مونوپولی بدون تاجیک فیلم آنها نمیتوانند کار کنند. این گونه کار نیست. یعنی گروه های ایجادی کاری کینوسازی کاری بسیار مشکل است. گروه ایجادی یک گروه پیدا نمیشد. مثلا ما وقتی همچون یک گروه ایجادی فیلم پیمان رو گرفتیم پس از اون حرکت کردیم کینوستودیو کشویم. خب امروز هر گروه ایجادی یعنی از بس که فیلم ساختن و فیلم گرفتن در شرایط رکلام امروز که حتی زندگی کردن و کار پیش بردن تلویزیون ها مشکل شده است، کاری خیلی مشکل است. کی پول دارد امروز؟ امروز تاجیک فیلم پول دارد. چرا؟ برای اینکه دولت برای رشد ساحه سینما یک لایحه دارد، مبلغ میگذراند. حتی تاجیک فیلم با چند گروه ایجادی مبلغ داده است که فیلم ثبت کنید. از جمله مثلا همین فیلم دوو نیز با دستگیری تاجیک فیلم لایحه شده است، ثبت شده است. یعنی سخن درباره چی میرد؟ سخن درباره اون میرد که مثلا در ازبکستان نیز مؤسسه دولتی است ازبک فیلم،
лекин дар узбекфилм вақте замони 2018 мо ҳисобу китоб кардем дар як узбекистон 153 студияи истеҳсолӣ аст 153 студие ки бо филм машғул аст мо кадом гурӯҳҳои эҷодие дорем ки масалан чанд умуман дар мавриди сифат аллакай суоли дигар ҳаст худат аллакай як қисмати саволе ки ман мехостам ҷавоб додӣ мушкил ҳамин аст ки масалан дар Ӯзбекистон ҳамин қадар студия ҳаст гап сар ин ки ҳама инҳо сабти ном шудагӣ ҳастанд ҳозир касе фақат сабти ном мешавад дар мо сабти ном дар мо масалан дар Истаравшан масалан гурӯҳе пайдо буд ки мехост ҳамин сабти кунад аммо иҷоза надоданд бо роҳи нодуруст рафтанд ҷамшед ҳозир масалан дар тоҷикфилм чӣ гуна аст дар тоҷикфилм шумо 2500 сомон пул месупоред як сол шумо ҳуқуқи истеҳсоли филмро доред 2500 сомон ягон хел инҷа монополия нест шумо мерид номуносабатонро мегӯед ба шумо масалан чаро дар зери тоҷикфилм осим вот амин мушкиле ман намефаҳмам чаро бубин осим ман дар мисоли тоҷикфилм ҳамчун як муассисаи ҷавобгар ба корҳои истеҳсолии ту масалан ҳозир васоити ахбори omma ба ки тааллуқ дорад ба кумитаи телевизион хуб фарҳанг масалан гурӯҳҳои фарҳанги ба ки тааллуқ дорад ба вазорати фарҳанг аз ҷумла сабти маводҳои аудиовизуалӣ ба ки тааллуқ дорад ба тоҷикфилм ин мазмунашон аст ки бояд касе мазмун ва муҳтавои кори мекардагия назорат кунад дар мисоли назорат ман розӣ ҳастам осим бубин агар вақте ки мебинем ки тоҷикфилм ин мисоли он ки масалан ту тавре ки ту гуфта истодӣ масалан ин ҳамон газетое ки обунадор ҳастанд масалан давлатӣ вақте ки обуна дорад он газета фаъолият мекунад чаро ки имрӯз масалан газетаҳои хусусӣ фаъолият мекунанд танҳо ба хотири ки обуна надоранд яъне онҳо фурӯшанд даромад нафурӯшанд не он ҷо ки масалан тоҷикфилмам ки дастгирӣ мебад аз тарафи масалан ҳукумат онҳо фаъолият карданд маблағ дорад пул дорад одамое ки масалан хусусӣ мехоҳанд азбас ки маблағ кунанд табиист ки фаъолият мекунанд ин сухан дар бори он мерад ки сухан дар бори он мерад ки имрӯз мо дар самти эҷоди филмҳо бозори тиҷоратиро сохта натавонистем чаро барои он ки масалан агар шумо ҳамчун як ширкати истеҳсолӣ масалан об истеҳсол мекунед шумо ҳеҷ вақт таблиғи бренди худатонро дар филм дида наметавонед дар Ӯзбекистон дида метавонед чаро барои он ки аҳолӣ зиёд аст барои он ки кинотеатрҳо мунтазам фаъолият мекунанд мардум барои тамошои кино мерад лекин аз ҳисоби он ки дар Тоҷикистон аҳолӣ кам кинотеатр вуҷуд надорад ва филм вақте ки ба кинотеатр намоиши озод мемонед мардум намебиёяд шумо ҳамчун соҳибкор ба муассиса хоҳ масалан муассисаи хусусӣ хоҳ масалан тиҷоратӣ хоҳ давлатӣ пул дода наметавонед имрӯз бовар ба ғайр аз оне ки бозори тиҷоратӣ нест бахшиш устод ба ғайр аз оне ки бозори тиҷоратӣ нест гуфтед масалан ҳарду бо фикри ҳамдигар розӣ нашуда истодед чаро масалан мо филмҳое ки замони шӯравӣ ба намор гирифта будем имрӯз бо ин қадар шароиту технология гуфтам мумкин аст ки замони шӯравӣ сензура низ буд ки на ҳама мавзӯъро ҳатто пешниҳод карда мешуд имрӯз сензура шояд ки камтар бошад якта чи аст танҳо бозор сухан дар бори чӣ мерад устод бахшиш сергапӣ кардам ман фақат гуфтам ки инҷа масъалаи дониши он давраи дониши ин давра ҳама дар бори мерад вай мутахассисое ки филм офар буданд дар замони шӯравӣ масалан ман шумо чӣ қадартон аз кинофилмҳои давраи советӣ тавсиф ба амал овардед комилан дуруст ин коротон дуруст ягон хел ҷои бай нест ба киноҳое буд ки дар сатҳи баланди مثلا تخصصی در سطحی وقتی کنایه تاریخی گفتیم در سطحی بلندی درک تاریخی این قصه با وجود آمده بودند اکنون از این مسائلی که هست که من گفتم رد ندارم این مسائلی که شما گفتید اما در برابر این امروز یکی از سبب‌های با وجود آورده تونستن یا نتونستن ما شاید در فهمیش و مثلا در دانش و در ذوق و درجه جهانشناسی و دیگر مسائل مهم باشد نه مثلا برای اینکه این مثلا نه فقط در ساحه فیلم آفری هست در ساحه دیگر هم در دیگر ساحه هم هست که ما فقط مثلا معما جستجو میکنیم معما به میان گذاشتن میخواهیم و دیگر این چیز کاملا درست این چیز باید باشد در جامعه لیکن به هر حال آیا ما همین گونه فیلم های در سطح دانش و جهان بینی که همه ها آفریده توانسته کردن آفریده میتوانیم باز یک چیز است استاد میدونید اینجا یک چیز است استاد بسیار خوب قید کردن استاد من با همین سوال شما هم میگونه جواب میدادم یعنی در زمان شوروی ما در یک دولت اینترنشنال زندگی میکردیم یعنی اونجا تجربه از همدیگر آموختن و با همدیگر بودن خیلی زیاد بود و امروز چرا ما فیلم های در سطح شوروی آفریده نمیتوانیم مثلا فیلمی
рустам ва суҳробро имрӯз гирифта наметавонем ё ин ки як филми гладиатор гирифта наметавонем ин мазмунаш он аст ки имрӯз барои гирифтани ҳамин гуна филмҳо ба мо оператори ин гуна филм мегирифтагӣ лозим аст коргардони ин гуна филм филмноманавис яъне чӣ хеле ки гуфтанд савияи дониш имрӯз коргардонҳои моро месазад ки дар хориҷа рафта хонда биёянд аз методҳои нави киносозӣ омӯзанд намедонам дар лӯҳаҳои калони масалан байналмилалӣ иштирок кунанд масалан оле гуфтанд барои чӣ мо наметавонем як чиро дар барномаҳои гузашта низ мо гуфтем як чи аст ки филми навоӣ ва ҷомеъ аз ҷониби узбекфилм ва тоҷикфилм сабт мешавад ки люк бессон маслиҳатгари ҳамин филм аст ин аллакай як хурсандиовар аст ки масалан мо як филми таърихӣ меофарем дар ҳамҷоягӣ ҳам ӯзбекистон ва ҳам тоҷикистон як ҳамҷоягӣ як филм меофарем ва ин як майдони таҷриба низ барои ҳамон ҷавонҳои мо мешавад ки онҷо масалан кор мекунанд касе релс тела мекунад касе чароғ мемонад касе коргардонӣ мекунад ин як яъне дар кори филм профессор лозим нест дар кори филм кардан дар кор аст кардан таҷриба устод чаро пас шӯравӣ ба буд имрӯз нест ҳамон масалан савияи дониш гуфтем аз комил ёрматов то борис кемиагаров медонед 30-40 сол аст 30-40 соли мунтазам филм офарид то бақо содиқову то давлат худоиназарова 50-70 сол аст ки то масалан падари маҳтобии шодравон бахтиёр худоназаров 70 сол аст яъне ин таҷрибаи чандсола буд ки масалан онҳо баъдан филмҳои хуб сабт карданд хуб як масъала чун шумо низ аз филми ҷомеъ ва навоӣ гуфтид масалан ӯзбекистон хост дар бораи ҷалолиддин мангубердӣ филми таърихӣ офарад ва онҳо гуфтанд ина мо худамо дар дараҷаи даркорӣ наметавонем биёед бо туркҳо якҷоя яъне бо туркҳо нисфи актёрҳо аз туркҳо нисфи аз ӯзбекистон ва бо ин роҳ ҳанамун филмро офариданд хуб чаро мо имрӯз бо эрон филм якҷоя намеофарем ки эрон масъалаи филмофариба хеле пеш рафтааст масалан дар бораи паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам як филм офарид ки дар ҷаҳон баробари ин филм нест ё ин ки чаро мо бо русҳо чун якҷоя таърих дорем якҷоя ҳатто таърихи ҳамкории синаморо дорем бо онҳо чаро ҳамкорӣ намекунем чаро бо туркҳо ҳамкорӣ намекунем ва дигар чаро сабабаш чи ин як масъала дигари масъала осимҷон оё анамон тоҷик синамо озод масалан барои ин ё он филм офаридан озмун тендер эълон мекунад ва дигар сабабаш шумо низ дар филмофарӣ таҷриба доред ягон зарра сензураро эҳсос мекунед сухан дар бори он мерад ки озод мо дар масъалаи ҳамкорӣ масалан худи эрон зиёда аз 6 оскар дорад эрон русия 5-6 низ 5-6 оскар дорад михалков зинда аст ки соҳиби оскар аст яъне сухан дар бори он меравад ки имрӯз роҳбарияти масалан муассиса чӣ гуна роҳро интихоб кардааст чандин филмҳои ҳамҷоягӣ бо русия дорад тоҷикфилм масалан бо ӯзбекистон сар кардааст ман аз нақшаи маъмурияти тоҷикфилм хабардор нестам лекин ман як чиро мегӯям ки дар ҳамин муассиса ҳастанд албатта нафароне ки ҷон мекунанд ки масалан ҳамин соҳа обод бошад ин бечуну чаро масалан ман бисёр нафарҳоро мешиносам ки воқеан масалан дилашон месӯзад дирӯз дар як суҳбат ман якта синопсис пешниҳод кардам мазмуни филм ки воқеан як бисёр филми хуб аст муовини ҳамин тоҷикфилм хонд гуфт сценарияш канӣ ина сценарияш канӣ толиб раҳматулло ман гуфтам оли сценарияш навишта шудаги не сценарияш навис ин филма мегирем ин филми фестивалӣ мешавад яъне сухан дар бори чӣ мерад агар ғояи хуб бошад пурра дастгирӣ мекунанд ҳамчун эҷодгар ҳамчун эҷодкор ман то имрӯз дар корҳои худам ки мо ҳамҷоя кор мекунем корҳои хеле зиёд мекунем агар дуруст фаҳмонда тавонед агар шумо мақсадатон дуруст бошад агар шумо ҳамон коратона ба коратон бовар дошта бошед дар роҳи дуруст бошед масалан ман сензура эҳсос накардам то имрӯз
назар ҳаст бо аз Ҷаҳонгир таърихи манам. устод гуфтан моҳияти аслии масъала ва ки дар меҳвари он мо сухан кардем баргардем яъне савол дар бораи он ки муқоиса буд муқоиса кардани филмҳое ки ҳозир эҷод мешаванд таҳия мешаванд бо филмҳои замони шӯравӣ ба андешаи ман то ҷое ин кори ғалат аст муқоиса кардани замони яъне филмҳое ки дар замони истиқлол гирифта мешаванд бо филмҳое ки дар замони шӯравӣ гирифта шуданд чаро якум масалан далел ин аст ки имкониятҳо дигар фарқ мекунанд шояд дар замони шӯравӣ барои як филм бардоштан камераҳое истифода мекарданд ки шояд 400-500 килограмм буд ҳозир ҳатто дар филмофарии ҷаҳонӣ сатҳи ҷаҳонӣ бо як смартфон филм меофаранд ин як тарафи масъала дуюм тарафаш замон дигар шуд сиёсат дигар шуд ва табиӣ аст ки хосторҳои замон тамоми студияҳои синамоӣ мегӯем муассисаҳои давлатӣ мегӯем ба табиӣ аст ки замон ба нигоҳ карда кор кунад амн кӯрпашон ба нигоҳ карда камтар подароз кунад ин дигар тарафи масъала сеюм тарафи масъала завқи мардум дигар шуд ҳозир бошад жанрҳо зиёдтар шуданд яъне имкониятҳо фароқтар шуд ҳозир масалан жанр дар чӣ пас чаро масалан бо ҳамин қадар имконият муқоиса накунем ҷаҳонгир чаро муқоиса накунем ин муқоиса кардани ду замон тамоман кори нодуруст аст барои ман гуфтам ки се далелаш масалан имкониятҳо дигар замон дигар талабот дигар завқи мардум дигар пеш намеравем гап дар бори дигар чиз аст талаботи мардум дигар шуд масалан бештар ҳозир мелодрама тамошо мекунем ёки драма тамошо мекунем ташаккур як чиз гӯям як мисол дар мисали қиёс дар мисали қиёс ҳозир салимҷон ҷаҳонгир бисёр сухани хуба гуфт ба чӣ хотир ба он хотир ки масалан дар замони пайдоиши кино дар кинотеатрҳо солони даврони шӯравӣ давроне ки падару модари ман давроне ки устод рафта аз кинотеатр кино тамошо мекарданд агар ҷимиро дш занад агар ғалтаду ҳамту хунаш резад агар гирья мекарданд ҳунгас карда гирья мекарданд дар охир агар ҳам актёр мурад гирья мекарданд имрӯз кӯдакои мо бовар намекунад ба ин яъне замон дигар шуд хоҳишо дигар шуд тафаккури интиқодии мо рушд ёфт мо дигар содда нестем аз баски ба ҳама чиз бовар намекунем ҷаҳонгир ташаккур ба ҳар дутон пас суол чаро дар филмҳои голливуде ки масалан филмҳои ҳуҷҷатие ки мебинем мо имрӯз гирья мекунем ман имрӯз гирья мекунам чаро устод имрӯз кино чӣ аст имрӯз кино зиндагии ту чаро масалан аз як нуқтаи назар масалан филмҳои мо филмҳои тоҷикӣ яъне тоҷикӣ гӯем мо дар филм бозӣ намекунем мо дар филм зиндагӣ намекунем фаҳмдед яъне ҳунармандои мо ҳунармандои театр ҳастанд ой чаро ту инро ихел кардӣ дар театр бояд пафос бошад барои он ки хо охирин қатор бинад лекин дар филм бояд содда гап занад зиндагӣ кунад бояд оддӣ бошад зиндагио ва забони мо ҳам забони кино нест масалан мо ончунон адабӣ гап мезанем ки дар кино гӯш мехарошад баъзан чиҳое ҳаст ки оҳиста оҳиста бояд такмил ёбад оҳиста оҳиста бояд рушд кунад оҳиста оҳиста бояд пеш равад устод ман аслан барои онҳое ки мегӯянд ки қиёс накарданд хато аст ба назари ман чаро мо мисол овардастем ки қиёс яъне барои рушд кардан кор аст барои пешравӣ аст сухан дар бораи он меравад ки мо нагуфтем ки бале баъзе чизҳои бо назардошти баъзе аз талаботҳо шояд баъзе чизҳои қиёс кардан хато бошад лекин савол шуд осим худат гуфтӣ ки дар мисоли он ки як кадре ки ба риски меогариф замони он тараф гирифт савол мезон ки чаро чӣ хел гирифт чаро ҳамун кадра имрӯз ҳамихел гирифта намешавад барои мисол шояд агар ҳаракат кунем гирифта шавад ҳозир масалан ҷаҳонгир гуфта истодааст ки айфон биромадагӣ масалан телефон кутиам мегирам он замон набуд айфон дуруст лекин ҳамун технология кити гирифтан ку беҳтарин кадра савол дар бораи ҳамин чиз дар бораи чӣ мерад анин масъала я осим анин масъала метавон қиёс кунем чаро чунки агар ин масъала қиёс накунем ҷамшед имрӯз он кадре ки гирифта мешавад бо технология имрӯз бисёр сода аст гирифтан лекин суоли ман ин хел буд ки дар ҳамон замон соли 33-34 чӣ гуна Комили Ҳурматов бо кадом технология сабт кард яъне сухан дар бораи ин мерад ҳунар ана раҳмат осим гап сари ин чиз аст ки вақте ки ҳамон ҳунар ба агар технология ки ҳамон ҳунар кати мекунем амуз тарзи ман бага камера тяду ман камери дастам ба профессионали бошад леки сёмка натонам аз ман чӣ зарурат дорад вақте ки ҳунар набошад дуруст ме яъне ҳунари ман бо гуфтааст ки технология ту метавонад кино офарад шедевр офарад вақте ки агар ҳунар нест технология нест наметавонад шедевр офарид ана кун бубинед ман дар мисоли он аст ки мегӯям ки вақте ки он замон ба
технология ба ин шакле ки имрӯз хеле тараққӣ кардааст набуду ҳамин хел кино офаридан мо бояд анина фикр кунем қиёс кунем ки ҳамин мо гуфтем ки омили асосии дониш ҷаҳонбинӣ ман озин масъалаам мегузарам устод вақте ки мо ҳамин масъалаам бояд ки қиёс кунем ки бо назардошти ҳамон технология кинои ҳамин қадар офаридана чаро имрӯз мисалан технология аст наметонем дуюм чиз донише ки имрӯз мо гуфта истодем ин чиз барои гӯем ки ҳам барои коргардон ҳам барои ҳунарманд ҳам барои тамошобин ки имрӯз завқ дошта бошад барои тамошо кардан ки дарк карда тавонад ки ҳадаф аз масалан ҳамин коршинос ё масалан коргардоне ки пешниҳод кард чи аст. як суол аввалин мақолае ки навишта будӣ ё навишта будам ё масалан ҷаҳонгир навишт ё салимҷон навишт аз имрӯза кори кардагӣ тафовут фарқ дорад? бале кори филмсозӣ ҳам ҳамин аст вақте ки кардан мегирӣ бад мешавад якбора устод ба андешае ки имрӯз завқи мардум завқи тамошобин дигар шудааст шумо розӣ ҳастед? Масалан ман на он қадар розӣ ҳастам. Чаро? кадом ҷиҳат тағйир неёфтааст ё ёфтааст? кадом ҷиҳати дар назар доред? Инҳо мегӯянд ки масалан мардуме ки тамошобине ки 50 сол пеш аз як саҳна таъсир мегирифт имрӯз намегирад. Чаро мо 3000 сол пеш 1000 сол пеш нависта шудаги шеърҳоро мехонем ва таъсир мегирем ва дигар инчунин масъалаи завқи тамошобин ба ман фикр мекунам ин қадар тағйир намеёбад гуфтани шумо ҳастед? қариб ки тағйир намеёбад. акун дуруст албатта ин чиз вай гапатон шояд то андозае ҷой дошта бошад лекин имконияти замонҳоям ба завқ дигаргунии завқ таъсир бояд расонад. ташаккур устод. суоли ман барои шумо ин гуна аст баъдан суоли иштирокчиҳо ба коршиносо. суоли ман шумо масалан аз оғоз гуфта истодаедон ки масалан дониш дигар буд маҳорат дигар буд. дигар буд не дониш масалан дониш набуд ташаккул ёбад буд. устод масалан Борис Кимягаров дар замони шӯравӣ ҳамин қадар дониш ҳамин қадар маҳорат дошта чаро имрӯз масалан як Борис Кимягарови дигар нест? чаро ба фикри шумо? фаҳмо масъала хуб дуруст ман ҳаминам дар назар доштам ки имконияти донишу ҷаҳоншиносию дигар дар офаринанда дар он нафаре ки филм меофарад ё асари адабӣ меофарад ё асари драмавӣ меофарад ҳамин чиз дар назар дорам маслан чиз акнун хоҳу нохоҳ мо дар тамоми соҳаҳои чиз хоҳем нахоҳем эҳсос мекунем. албатта масалан мусиқа аз замони шӯравӣ имрӯз хеле рушд кард. имрӯз мо бемалол мусиқаро бо мусиқаи замони шӯравӣ муқоиса карда агар шояд ман барои ин хулоси ман барои он хотир ки масалан агар ҳамин имконияти дониш ҷаҳоншиноси дигар бошад агар мумкин мо аз сатҳи офаридашудаҳои давраи шӯравӣ шояд мо баландтар офарида бошем. маслан оё мо ҳамин чиза офарида тавонистем ё не? барои ҳамин ман гуфта истодам ки барои ки ин баҳси мо ки як андоза гапотон дуруст як андоза аз мавзӯи дур рафтем. мо моҳияти ҳамин филмҳои офаридашуда дар замони ҳам шӯравӣ ҳам давраи истиқлоли худамо ҳамина маслан ман чаро беҳуда нагуфтам дар оғози суҳбат ки ман фалон китобро нахонда як бор варақ назида омадам. агар мо ҳамин чиза дониму як бор мо имконияти таҳаввули филмсозии давраи баъди шӯравӣ агар нигоҳ кунем аз солҳои 90-91 ин тараф то имрӯза мо масалан ҳамун тоҷикфилм ё дигар гурӯҳҳои филмофар чанд филм офариданд ҳамун филма дар кадом сатҳу сифат офариданд мо онҳоро таҳлил кунему ба ҷойгоҳу мақоми онҳо баҳо диҳам гар шояд сони маълум шавад. масалан як чизи дигар ҳаст агар масалан баҳо дод тавонем арзёбӣ кард тавонем шояд худаш ҳаминам бе гуфтани гапи истифодаи калимаи қиёсу муқоисаи дигар худаш ҳамин чиз моҳияти ҳамин дар замони шӯравӣ қиёсу дар мавриди қиёсу вай масалан дар замони истиқлол мо коргардонҳо дорем ба монанди Алишер Усмонов ба монанди масалан Бахтиёр Худоназаров. Бахтиёр Худоназаров қош ба қош аввалин филми гирифтагии Бахтиёр қош ба қош аст ки дар чандин ҷашнвораҳо соҳиби ҷоиза шуд. баъдан Бахтиёр Худоназаров падари маҳтобиро гирифт Луни Папа ки мо медонем ҳатто палмаи тиллоиро соҳиб шуд. филми дигараш ки ин братани ҳаст мо медонем бисёр филми машҳур аст ки дар Русия мо медонем дидаги ҳастем. яъне сухан дар бори чӣ мерад? сухан дар бори он мерад ки ҳамин Бахтиёр Худоназаров низ аз оби замони шӯравӣ нӯшида буд. яъне кадрҳои замони шӯравӣ буд. гарчанд дар замони истиқлол дар замони соҳибистиқлолӣ машҳур шуд
филмҳои хеле хуб сабт кард. Масалан Бақо Содиқов. Масалан аввалин филми Бақо Содиқов бубинед, ҳонарро бубинед. Филм оғоз мешавад аз як буз ва буз фақат як кор мекунад, назорат мекунад ки чӣ гуна қассоб бузҳоро мекушад ва дар охир худаш низ кушта мешавад. Як филми дипломӣ. Лекин агар имрӯз қиёс кунем, агар ғоя, яъне дар филм аввалин чиз, нуқтаи аввалин, зинаи аввалин ғоя меистад. ва чаро мо филмҳои хуб сабт намекунем, чаро филмҳои хуб сабт намекунем? Драматургҳои хуб. Чанд филмноманавис дорем мо имрӯз. Дар наср мо монанди Ҷалол Икромӣ, монанди Сотим Лӯзода, монанди Садриддин Айнӣ, монанди Фазли Муҳаммадиев, монанди Сорбон имрӯз ҳоло кадом нависандаҳоро медонем ки филмнома менависанд? Ташаккур. Бале. Иштирокчиёни азиз, хоҳиш мекунам агар суоли конкретӣ бошад дар доираи мавзӯъ. Имрӯз хеле аз мавзӯъ берун рафтем, дар доираи мавзӯъ бояд коршинос. Ҷаҳонҷон хоҳиш мекунам. Як суоли конкретӣ дорам инҷо ба коршиноси барнома, ба устод Осими Орифпур ки агар шумо директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм будед, 5 ислоҳоте ки дар соҳаи кино барои рушди соҳаи кино мегузарондед кадом ҳастанд? Марамад устод. Ислоҳот. Бале. Ба андешаи ман имрӯз барои рушди соҳаи кино, барои рушди Тоҷикфилм чӣ лозим аст? Якум коре ки бояд карда шавад, бояд коргардонҳо, операторҳо дар семинарҳо, дар киношколаҳои ҷаҳонӣ рафта хонда биёянд. Дуюм бояд дар майдонҳои наворҳо буд, дар майдони наворгирӣ буд бояд. Ба таври реалӣ имрӯз чӣ кор мекунанд? Рафта бояд мо бинем. Хуб, сеюм агар дархост шавад, хеле ки ҳоло гуфтанд, чанд нафар гуфтанд, агар аз ҷониби муассисаҳо чӣ гуна ки масалан мо гуфтем ба филми Дов муассисаи давлатии Тоҷикфилм намедонам 200 000 250 000 маблағ додагааст, яъне маблағгузорӣ кунад гурӯҳи эҷодиро. Гурӯҳи эҷодӣ бояд маблағгузорӣ шаванд. Агар ғояҳошон ғояҳои лозима бошад ва аз рӯи он сабт карда шавад, ба тим бовар карда шавад, маблағ дода шавад. Ва боз як чизи дигар, як ҳисоби он чизе ки ман мехостам шавад, навгонӣ шавад, бояд дар ҳар як шаҳру навоҳӣ кинотеатр кори худро оғоз кунад. Яъне мо картошка меофарем, мо дар картошка мекорем, карам мекорем, лекин бозор надорем ки фурӯшем. Яъне чандин нақшаву корҳои зиёде ҳаст ки бояд ин мунтазам анҷом дода шавад. Ташаккур устод. Иштирокчиёни азиз, барои рушди филмҳои имрӯза пешниҳодҳо танҳо номашро мегӯем, агар бошад конкретӣ. Марамад, чӣ пешниҳод доред шумо? Фақат аз оне ки он чизе ки гуфтем хоҳиш мекунам такрор набошад. Марамад, манзурам. манам як сухан гӯям, давоми сухани гапи устод ба илова кардани ҳастам. ба масъалаи кадр аҳамият дода шавад ва истеъдодҳоро ҷамъ намояд. Шояд аз вай истеъдодҳо ғояҳои хуб барояд, филмҳои хуб барояд. ҳаминро дар назар дорам. Ташаккури зиёд. Хуб, ягон пешниҳоди дигар Саид Муфтар. мамлакат таваҷҷӯҳи худро ба соҳаи кино зиёдтар равона кунад, то мардум ба филмҳои тоҷикӣ бисёртар равонанд. Ташаккур. Боз ҳаст ягон пешниҳод, ягон пешниҳодҳо. Устод Ҷамшед, манам. фикр мекунам ки яъне дониш باید سری دانش کار کرد رقابت سالم رو یعنی راه اندازی کرد تا فیلم های خوب ایجاد شود. یعنی طوری که آسیم گفت همون پیشتر کینوتئاتر با اونها باید که دوباره برقرار شود، احیا کرده شود تا مردم رو مثلا اونجا توانیم که جلب کنیم. تشکر. بینندگان عزیز، واقعا هم ما چون در برنامه گذشته وعده داده بودیم ما یک آزمون خرد نیز داریم که در برنامه اولین درس اولین ما از قهرمان اساسی فیلم مرگی سودخور قوری شکمبه سوال کرده بودیم و شاید شما تاثیراتی باید که شما تاثیراتی خود را به ما میفرستید. واقعا هم اینجا در آزمون شرکت ورزیدن. من خب آن نفرانی که غالب آمدن برای شما معرفی میکنم. در آزمون نخستین جای یعنی جای اول رو صاحب میشوند سید مختاری سید انور، جای دوم نصیبی نرگس کریمова و جای سوم نصیبی سیحونه زاکرova میشود و خیلی که گفته بودیم فلش کارت ها با حجم 64 گیگابایت 32 و 16 با فیلم های تاریخی اش البته آماده از استودیوی تلویزیونی سیمای مستقل یکم دسترس کرده میتوانید. آزمون نوبتی و
برای بینندگان عزیز واقعا در برابر آنه که شما برای خودتان معلومات گرفتید، ما چون همیشه آزمونی خورد داریم، حالا برای شما یک فرگمنت، یک لحظه از یک فیلمی که در زمان شوروی به نوار گرفته شده است گذاشته می شود، شما باید در مورد نام فیلم، کارگردان فیلم، قهرمان اساسی فیلم، عموما درباره همون فیلم تاثیرات خود را برای ما با رقم هایی که در زیر مانیتورهای شما هست با مسنجری وایبر و تلگرام فرستید. هر نفری که زود و با صفت این کار را اجرا میکند واقعا هم صاحب تحفه میگردد. Кто он? Правду открой. И чей талисман я ношу? Терпение имей. Все тебе расскажу. Так много врагов у отца твоего, что скрыли на время мы имя его. А может быть, стыдно назвать? Как смел ты подумать? کینوی تاجیک همچون یکی از پدیده‌های فرهنگی ملی برای ما ضرور است. کینوی تاجیک همچون آینده ملت از غم و شادی مردم باید باخبر باشد و ملت را به خود او و به جهان معرفی کند. همین هدف‌ها امروز هم پیش نظر آینده بین کینوی تاجیک قرار دارد. هواداران کینو نیز وابسته به فیلم‌های ملی تاجیکی نظر دیگر باید داشته باشند و دلسوز باشند. این البته نظری ما است. ما در برنامه نوبتی وابسته به موضوع معیار شناخت کینو، ایده، سیناریا یا چیزی دیگر بحث میکنیم. بینندگان عزیز، ما امروز خیلی سخن کردیم، واقعا هم بحث ها کردیم، از موضوع هم بیرون رفتیم. فکر میکنم که خلاصه درست بازم از خود شما است. این درس کینوشناسی بود. تا برنامه نوبتی خیر.